Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum memulakan ingin saya sampaikan tips taklimat keselamatan latihan dan pembelajaran dalam talian. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu memastikan posisi kedudukan dan tempat duduk sentiasa berada dalam keadaan selesa dan ergonomik. Pencahayaan di skrin komputer atau gadget ditetapkan pada tahap 50% untuk memelihara sistem penglihatan. Audio bunyi ditetapkan pada kadar 50% untuk memelihara pendengaran. Mutekan mikrofon sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak bercakap. Pemilihan skrin latar yang sesuai. Juga pendekatan 3B ya. Berkedip, bernafas dan berehat. Peraturan 20-20-20 digunakan supaya mata berehat setiap 20 minit dengan mengalihkan pandangan kepada sesuatu objek yang berjarak 20 kaki selama 20 saat. Okey, so seterusnya saya juga ingin memaklumkan link pendaftaran untuk log latihan akan dimasukkan dalam ruangan chat 30 minit sebelum program berakhir. So stay tune. Baiklah, seterusnya saya akan membuat pengenalan untuk penceramah pada hari ini yang sememangnya telah dikenali oleh semua, iaitu Puan Alfina Bakar. Puan Alfina Bakar telah berkhidmat di UiTM selama 30 tahun sejak dilantik pada tahun 1991 di Pusat Pendidikan Persediaan ITM. Beliau telah berpengalaman di 7 jabatan berbeza sehingga kini termasuk UCS dan pejabat pendaftar. Beliau merupakan lulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan dari USM, berkepakaran dalam banyak bidang iaitu pengurusan dan pembangunan sumber manusia, tadbir urus, pengurusan strategik, pengurusan keuangan, team building, pengurusan protokol serta pengurusan imej dan identiti. Beliau terlibat dalam Badan Profesional Malaysian Institute of Human Resource Management sebagai ordinary member dan bergiat dalam Badan Sukarela Makna. Beliau telah menjalani banyak latihan dalam pelbagai peringkat di dalam dan luar negara sejak lantikan pertama di UiTM pada tahun 1991 seperti Certified Human Resource Manager CHRM, the Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators MAICSA, Top Executive Program Anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia dan University of Nottingham Malaysia dan banyak lagi. Beliau juga menerima 5 kali anugerah perkhidmatan cemerlang sepanjang tempoh perkhidmatan di UiTM. Di atas perkhidmatan dan jasa beliau, beliau telah dianugerahkan darjah kebesaran bintang Kesatria Mangkunegara KMN pada tahun 2019. Sepanjang tempoh perkhidmatan, beliau telah terlibat menghasilkan 19 buah penerbitan korporat sebagai ketua projek dan terlibat dalam menghasilkan 118 dokumen universiti serta 113 video montaj dan gimik. Beliau juga sering mengadakan perkongsian ilmu dari segi menyampaikan latihan, book review, terlibat dengan pembangunan sistem, ditanda aras oleh universiti awam dan agensi kerajaan dan swasta dan telah terlibat dalam menghasilkan pelbagai hasil inovasi yang berimpak tinggi untuk UiTM. Dengan ringkasan pengenalan itu tadi, tuan-tuan dan puan-puan, untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan Puan Alfina Bakar untuk menyampaikan topik pada siri ke-8 program Upskill at BPD iaitu Agile HR Strategies During Post-COVID-19. Puan Alfina, the floor is yours. Okay, baik. Terima kasih ya Puan Rizadora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good morning to all. Ya, syukur alhamdulillah ya. We are given the blessing by Allah the Almighty to be able to together in this morning upskill at BPD session. And thank you so much to Puan Rizadora for the introduction. Okay, the topic that I'm going to share this morning is about Agile HR strategies during post-COVID-19. What I'm going to share is basically the best practices and the initiative that has been taken by the team under Jabatan
pengurusan sumber manusia. That is my pejabat lah ya, JPSM. Okay, ladies and gentlemen, COVID-19 has been declared as a pandemic throughout worldwide, and it has impact on people, their health, their well-being, businesses, and of course the stock markets also. And the uncertainty brought by COVID-19 require us to explore new ways of working, and definitely about delivering our services to the warga. That is first and foremost. And one thing for sure, COVID-19 has changed the world of work forever. And working from home has become the norm for millions of people across the world. Okay, so untuk makluman semua pandemik COVID ini telah merubah landscape. Kalau kita di institusi pendidikan tinggi ini dari segi kaedah pembelajaran telah diperkenalkan ODL, dan juga kaedah bekerja kita telah ada berbagai perkeliling tentang BDR, bekerja dari rumah. Itu adalah antara impak besar akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Okay, next slide. Okay, what does being agile mean to you? I'm going to share some photos, and once you look at the photo, what is the first thing that came across to your mind? Okay. Okay. These are the three photos. The first is about gymnast, rock climber, and the third one is on the yacht. So, we need to be on the same page once we are talking about agile. Basically, when we talk about agile, these are some photos that will trigger your mind. Okay. So maybe some of you have put this down in your notes. So agile is about being flexible, fast, and also responsive. Okay, next slide, please. Okay, now are the example of an agile characteristic map. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, ini adalah sinonim ataupun kata seerti bagi agile. Agile kita memerihalkan dalam aspek ketangkasan, kepantasan. So basically the key characteristic of agile are about lean, flexible, efficient, being accurate, aware, and also balanced. There are about 35 synonym of agile, if you can see in this slide. And I took from the book Being Agile in Business 2015. It's a good book. And after this, I will share the references so that all of us can have a look at this book. And to me, basically, it is the understanding of being agile is necessary at this point of time. Okay, next. Okay, so next we will look at how CEOs define agility. This is from the economics. First is about rapid decision making. Definitely, if you are talking about agile, we will talk about how decision making is being made. We need a clear, a good, and decision making has been made in a fastest mode of time. Okay, and the second is about having agility is on the high performance culture, meaning the team that we have, the team that can embrace
and manage change well. Okay. And the third thing is about being flexible management of teams. We have small teams in agile management. And the fourth is about transparent availability of information. As we can know, yeah, agile is one of the hottest topics in HR. And every organization seems to have it on their agenda. And this pandemic, this COVID-19, yeah, has taught us one thing for sure, yeah, the criticality of being agile. Okay. Okay. Next, yeah, I'm going to share the traditional management, the all of HR compared to the agile HR. Okay, as you can see in the slide, if you are looking at the traditional management, the old style of doing things, yeah, you can see it is based on hierarchy, and it creates execution, order, and control. So the traditional management of HR is based on command and control. Okay, whereas if you compare at the agile way of doing things, yeah, definitely it focuses on speed and customer, yeah, and it creates the adaptability, innovation, and speed. Okay, untuk makluman semua ya, apabila kita ya membandingkan HR secara tradisional dengan agile HR, pengurusan sumber manusia yang tangkas, sudah pastilah ada perbezaan yang sangat ketara dalam kaedah. Yang pertama, pembuatan keputusan. Yang kedua adalah dari segi penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Ya, sebab apabila berada di dalam pengurusan sumber manusia yang tangkas, aspek yang utama adalah untuk memberi kepuasan dan kegirangan kepada pelanggan. Dan sesuatu kaedah pembuatan keputusan itu dibuat ya dengan lebih simplified, dan tempoh masa yang diambil adalah lebih pendek, lebih singkat. Okay. Okay. Next, what did Josh Bersin says about agile model of HR? Yeah, driving agility means driving programs that create adaptability, innovation, collaboration, and speed. So what I can conclude here is this: agile HR deliver more value for our people, our businesses, and customers. The key word here is agile HR create add value to our customers. Yeah, that is the key term, yeah, for agile HR. Okay. Next, why agile HR matters, yeah? Kenapa sangat penting dalam situasi pandemik COVID ini untuk pihak JPSM ya mengguna pakai ya pengurusan sumber manusia secara tangkas. Kenapa? Ya, ini adalah antara beberapa perkaranya. Yang pertama adalah we need to discover how to anticipate change and navigate the uncertainty. Kerana kita berada dalam keadaan yang tidak ketentuan, ya. And we need to gain immediate clarity and control, streamline, yeah, and improve our daily workflow. And the fourth one, we also need to uncover new ways to communicate and collaborate with our warga, yeah, our warga and our customers. Okay, and one thing about agile HR, it promotes and prioritize activities that add value. Okay, so once when we look at the workflow, yeah, work process, so I would like to say this: we need
to revisit, we need to revise our work processes, and we need to study how can we reduce waste, yeah, in the workflow. So let's say if you have, yeah, in one processes that you have 15, yeah, steps to be taken, you need to revisit that 15 step so that you can reduce that processes that did not add value, yeah, to your main activity. We need to improve, yeah, we need to be more responsive, and this can be done, I'm very sure, yeah, this can be done through revisit, yeah, and revise our work processes wherever you are, whether you are at the campuses or at the faculty. And always have this in mind, yeah, Agile HR gives better customer service and satisfaction. Yeah, that is the key tagline that that you need to take home. Yeah, okay. All right. Yeah, this slide will talk about why do we need to go for Agile. Yeah, kenapa perlu ada pengurusan sumber manusia yang tangkas? Kenapa? Yeah, why? The big why. We need to address this. Yeah, because we are living in the VUCA world. Yeah, so VUCA world, we need to address this. Kerana berada dalam 4 dimensi ini, iaitu ketidaktentuan, ya, kerumitan dan juga kekaburan yang berlaku, memerlukan kita mengambil satu tindakan, ya, pengurusan yang lebih pantas. Okay, right? Yang pertama, the first one is the ability to adapt. This is very critical, ya, kerana keupayaan untuk menyesuai diri dalam keadaan apa yang berlaku, ya, sejak tahun 2020, ya, hingga 2021 telah membawa satu landscape perubahan yang sangat besar, ya, seluruh dunia, dan ia melibatkan dengan pengurusan sumber manusia. Ya, okey, sumber manusia ini kita berhadapan dengan pelbagai cabaran dan dugaan. So sebagai pentadbir, ya, di mana juga tuan-tuan dan puan-puan berada, the first thing, ya, you need to have the ability to adapt. Second is the ability to manage change. Ya, keupayaan, ya, untuk mengurus perubahan. Okay. The third thing is about being resilient. Resilient, berdaya tahan. Itu adalah salah satu keperluan kepada kita sebagai pentadbir di mana pun ditempatkan, sama ada di kampus, di fakulti ataupun di mana-mana PTJ. Ya, keupayaan untuk berdaya tahan. The fourth is about anticipation. Ya. Anticipation is kebolehan untuk menjangka. What is going to happen? Yeah, what we need to do next. Yeah, the thing is it's not stagnant. Tidak lagi berlaku dalam keadaan yang sedia ada. Cara membuat kerja A sampai F sekarang, tetapi dalam VUCA world perlu ada perubahan yang mendesak, mendadak yang berlaku pada setiap masa. And the last one is the ability to bounce back. Yeah, this is very critical, very crucial for all of us. Yeah, to have this ability. Yeah, kebolehan untuk bangkit kembali. Yeah, to bounce back. Yeah, bangkit kembali apabila berlaku sesuatu masalah. Yeah, cabaran. Yeah, you have the ability to bounce back. Okay, these are the 5, yeah, abilities that we need to have in ourselves. Perlu ada dalam diri kita, di mana juga kita ditempatkan, ya, sebagai penjawat awam, ya. Okay, next. Next, I'm going to talk about, again, you will see this, yeah. Before this, I've already shared, yeah, the old HR, the traditional HR, yeah,
versus the agile HR. So this slide is from Sonia Muni. She is a global HR leader consultant, and she has a very informative video on agile HR. Is only about 10 to 15 minutes. Please find time to go through to look at this video. It will help you more to gain understanding about agile HR. Okay, if you look on the column of agile HR, there are 6 items that you need to internalize this. Okay, if you look at the third one, it's about simplicity, because simplicity equivalent to being efficient, effective in delivering your services at your PTJ. And I would like to share this. The first agile tool that is very simple is your sticky notes. All of us, most of us, I should say, we have the post-it notes on our table in our office. It is a great tool for adopting the agile approach. Okay, why did I say this? Okay, by getting information out from your head and the heads of your colleagues, and you use them to write on these post-it notes, their ideas, their thoughts, and their expectation, and you will break these things down to manageable chunk of work that can be reviewed. You can start doing this agile method by having the post-it notes. Okay, right? And again, I would like to emphasize this. Agile HR promotes activities that add value to our customers. Okay. Right. Next, what are the challenges that we face in the modern HR? Apakah cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam pengurusan sumber manusia? The first is, you can see in the slide, we need to develop leaders at all levels. That's one thing for sure. Okay, and we have younger workforce than ever before, and their demands are totally different. Okay, and this is one of the issues that we need to look at. And the third one, the broadest span of control and global teams. And the fourth is about engagement. To me, engagement is one of the components that we need to develop at all levels. Because by having strong engagement, we will build the team bonding among the top management, middle management, and the staff at our PTJ. So it is very crucial to have a very strong engagement with all the teams in our PTJ, and it will definitely help by having a strong bonding engagement. It will definitely help our index, happiness index, how we come to the office, what is our experience, experience that we give to our customers. This is all basically related to the engagement level that we have at our PTJ. Okay, the fifth is about technology. So we are working very hard to make sure that our HR2U, we will complete all the modules concerned, so that we can give I should say best services to all our warga at the university. Okay, next one is about innovation, and success demands collaboration and engagement. Right. Performance management is rather vague and succession
planning. These are also the challenges faced by HR. And the last one is about CEO and Chief Experience officers demand all the HR officers to solve any talent problems. These are challenges that are being faced by us, all of us, daily. Antara cabaran-cabaran utama yang kita hadapi sebagai pengurus sumber manusia. Okay, I would like to say that, based on my readings, these are the 4 elements that Agile HR professional gives priority to. The first is people. People is the main asset, and by looking on this component, we need to look at how we can give the best services to our customers, and this we can do by having a feedback driven delivery in order to improve our customers experience. Okay, and customers competitive advantage is very crucial. Okay, number 2 is about the working solutions, and we need to look at the most efficient, effective method, how we can improve our daily workflow, and how this can be done, how we can simplify the work processes. Okay, and I will talk more about this in the example that we have done so far, the best practices at JPSM later on in the next coming slide. Okay, right. Number 3 is about collaboration, the synergy that we need to have. And the 4th one is about change. Change management is necessary in time of COVID. Okay, next. Okay, in managing and facing COVID-19, definitely, we need to have strong leader, quote unquote, strong leadership is necessary, is vital, okay, because why? We need leaders with vision, where to take us, what are we going to do? What are the goals that we need to achieve, during this, COVID? So basically, according to Forbes Coaches Council, being agile as leader means that first you need to be present to gain insight. I always believe, resilient leadership in action is vital. Okay, and in times of hardship, in times of crisis, that we are going through, servant leadership, SERVANT, servant leadership is a must. Why did I say this? You know why? Because by having these servant leaders, leaders that will strive to serve others, by having servant leaders, hopefully, we should have these servant leaders that will inspire creativity and being innovative in time of crisis. The third one, will move quickly and adapt to any situation. That is what being a leader means, during crisis. Flexible, resilient, and creative. And the last one, but it is very, very crucial, to navigate the team and embrace change, to see how to move forward. Okay, but by having this servant leadership, leaders that strive to serve others, definitely, okay, we can have, I'm not too sure how many of you have heard the hubris syndrome, HUBRIS. Hubris syndrome, it means that
disorder of possession of power. Okay, so I always believe, in terms of crisis, we need to have servant leadership. Okay. Next, the key to a successful agile transformation is for leader, particularly senior leaders, to develop sustainably new mindset and capabilities. Mindset is very one of the most important element to have the right mindset, and creating the right state of mind to achieve agility is vital. Okay, we need to have the right state of mind. Okay, next. Okay, embrace the agile thinking, mindset and leadership skill. Okay, kita semua perlu sebagai pengurus sumber manusia perlu mempunyai pemikiran yang betul dengan keadaan semasa yang kita hadapi. Okay, so sekarang dalam masa krisis, so sebagai ketua, sebagai pemimpin, we need to have the right mindset. Bagaimana hendak memimpin untuk membawa kita punya tim yang bersama-sama dengan kita ada satu arah tuju. Apa visi, apa misi, apa kaedah yang nak diambil, apa pelan-pelan tindakan. You need to have all this in order. It is your way forward to move together with your team. Okay. Right. Okay, the next slide will talk about agile mindset versus the bureaucratic mindset. Before this, I'm sure all of us have heard about the fixed mindset. Tak boleh ubah pemikiran dia. Kalau A hari ni buat kerja A. Then we have the growth mindset. Growth mindset, hopefully all of us in this slot this morning, if we can't have at this point the agile mindset, at least we have the growth mindset, that focus on improving, on development, and fixed mindset, growth mindset, and the next mindset, if you have heard about this, is the benefit mindset. Those people who have this benefit mindset, those who seek to do well and do good, for the organization. Okay, the three mindset that I have mentioned just now. Okay, now we are looking at agile mindset. Pemikiran tangkas tu bagaimana? Kita lihat dari segi pertama tu goal. Apakah yang nak dicapai? Bagaimana? How work gets done? Apa kaedah? Dan bagaimana dari segi struktur organisasi itu? So for agile mindset, the goal is the law of the customers. As I've mentioned earlier, agile HR look at value added, for the customers. Okay, and how work gets done? It works in a small team. Okay, tak ada hierarchy. So hari ni orang ni boleh jadi ketua. Lepas habis projek 3 bulan, yang ketua ni boleh turun jadi AJK. The next AJK pula jadi ketua. Okay, right? Organizational structure for agile mindset is the law of network. Seperti yang saya dah jelas tadi. So berbeza dengan bureaucratic mindset. Semua berdasarkan kepada hierarchy. This is the traditional way of thinking. Okay. Right. Next, what I'm going to do now is that I'm going to share one model on agile that is GROW, G-R-O-W model, from the book Being Agile in Business, Okay. As I've said earlier, agile we work in small teams, incremental improvement. It doesn't mean that one day you nak buat tu ada 15 proses, you terus saja. The next day, okay, potong cantas tinggal 10, then you take it up. Tidak begitu,
So incremental, secara berperingkat, ya. Okay. So agile goals, ya. If we look at the first one, G, ya. Solution focus on how to clarify what you want to achieve. That is your goal. Okay. Reality, what is the situation now? What option that you can take and the way forward. Okay, what I'm going to do, yeah, I'm going to share one real case. Ya, bagi saya itu yang penting. Tuan-tuan dan puan-puan mesti nak dengar, ya, tak nak dengar, okay, bagaimana ada model-model ini, tapi bagaimana kita guna pakai model ini. Okay? Right. Okay, seperti yang saya jelaskan, ya, grow model, the first is goal. What is the goal to be achieved? Okay, salah satu case yang telah kami menggunakan this grow model adalah dari segi pengisian, ya, jawatan warrant untuk polis bantuan, ya, polis bantuan untuk pengisian di hospital Puncak Alam, ya, hospital UiTM di Puncak Alam. So first, what is the goal? The goal adalah, ya, kita punya objektif adalah untuk membuat pengisian. Kita dah dapat pengisian. Pengisian itu sebanyak 60 warrant. And this happened last year, masa COVID, ya. Okay, dan kita dimaklumkan what is the reality of the situation. Dapat warrant, ya, ujung tahun, dan hospital akan bermula pada bulan Februari 2021. Ya, we have about like 6 months untuk dibuat pengisian. Dalam situasi semasa bukan COVID, okay, fine. You can have like 6 months. Ya, you can fill up. You boleh buat temu duga, ya, boleh datang secara bersemuka sebab untuk pengisian PB mereka ada ujian fizikal. Ya, tetapi dalam keadaan COVID, we don't have that luxurious time. Ya, kita tidak ada masa yang sangatlah panjang untuk dibuat pengisian, ya. Okay, that is our reality at HR, ya, bahagian BPPS, ya, pengambilan dan penempatan staff. Okay, so what is our option? What option do we have? And this is the synergy with Ketua Polis Bantuan Tuan Bada and team. We have a discussion. We came out with the idea, walk-in interview, temu duga terbuka. Ya, first kita dah tahu goal, reality keadaan semasa, what option that we have. Optionnya adalah walk-in interview, ya, secara terbuka. And bagaimana kita buat pengisian tu? Kita ada 60 dan kaedah yang kita gunakan adalah, ya, model yang kita ambil adalah secara zoning. Kita buat zon tengah, zon utara dan zon selatan. Seingat saya, okay? Dan sinergi pula dengan kampus-kampus yang kita jadikan sebagai kampus utama untuk menerima walk-in interview. Ya, and alhamdulillah, way forward, ya, what action that we have taken, pengisian dapat dibuat sebanyak 60 orang, ya, memang julung-julung kali. This is the first time, tak pernah lagi dibuat dalam pengurusan sumber manusia, ya, di UiTM. Pengambilan secara walk-in, kita ada banner, dia datang, dia isi Google Form, dia buat saring dibuat di kampus yang kita hostkan, ya, untuk membuat pengisian supaya dia lebih tangkas. Alhamdulillah, kita dapat buat pengisian dalam tempoh 3 bulan. Dan mereka telah melapor diri dan mula bertugas, ya, sebab memang dijangkakan pada Februari 2021 hospital mula beroperasi. So menggunakan this model telah dipraktikkan. Sebab bagi saya penting untuk saya buat perkongsian perkara yang telah kami lalui. There's no point, ya, of sharing today saying this is the model, tetapi tidak pernah ada pun satu pembuktian telah berjaya diguna pakai. Okay, next. Right. Combating, ya, COVID-19 with an agile HR, ya.
these are the two things, two most important components. The first is about value proposition. Nilai tambah. Kenapa perlu ada agile HR? That is the keyword Bila balik nanti, all the pengurus sumber manusia, please bear this in mind. Value proposition, that is to create value and benefits to our customer. Okay, what are the second elements? The value drivers. First, we will look at faster. What that it mean by this? Faster. We look at the time. Time is the key driver. The solution needs to be delivered quickly, right? The second is about better in terms of quality. And the last one, cheaper. Cheaper, of course lah, in terms of RM, ringgit tu. Okay, we need to be more cost effective. Okay, so please bear this in mind. When we are talking about agile HR, we look at these two components: value proposition, what we can give great value and benefit to our customers, and the value drivers, in these three aspects: faster, better, and cheaper. Okay, the next one is about 5 critical actions in the recovery phase. This is a good document that I've read, from Deloitte, 2020. What they have done, what the research, findings during COVID on HR matters. These are the 5 critical actions that we need to do in the recovery phase. The first is about reflect. We need to create time. Those at campus, those at PTJ, sit down with your dean, sit down with your rector. You need to create time to reflect. During COVID, what have you done so far? What are the good things? And what has worked well? What have you learned? And what has been missed out? Okay, this is the reflection. Okay, next, recommit what you want to improve, for the well-being of your warga. Okay, the third thing is about re-engage. As I said earlier, engagement is critical, engagement is vital. You need to re-engage with your team members, at your PTJ. Okay, rethink, rethink, you need to utilize, new business priorities, based on your reflection. What you have done good so far, how can you improve better, what are the things that you need to take, to move forward. Okay, the last one is reboot. Reboot is how you realign HR and the people at your faculty for operation priorities. Contoh kalau lab tak buka, mungkin ada tempat yang memang lab telah berlaku, mungkin ada 15 lab, cuma hanya 10 lab yang berfungsi, lagi 5 lab tu nak jadi apa? Reboot, reboot. You kena fikir dalam konteks reflect, recommit, re-engage, rethink and reboot. Sebab kita tahu kita ada BDR. Adakah semua jawatan membolehkan dibuat daripada rumah? Kena fikir tu. Pengurus-pengurus sumber manusia, give yourself, deep dive. Dan adakah mereka yang telah diizin membuat kerja daripada rumah, menghantar laporan harian? Ini adalah tanggungjawab sumber manusia, pengurus sumber manusia. Jangan kata, oh okay, itu dekan. Ini rektor. No. Sebagai pengurus sumber manusia, kita mempunyai tanggungjawab.
ya, untuk memastikan mereka yang telah diberi keizinan untuk bekerja daripada rumah membuat kerja yang selayaknya lah, yang sepatutnya. Dan sekiranya mereka ini tidak boleh, kita sebagai pengurus sumber manusia harus memikir apa kaedah. Okay? Right, next. Okay. Adapt and adjust quickly to respond to change and uncertainty. Ya, ini yang memang kita alami. Okay, first we need to embrace change. Yeah, why did I say this? Yeah, we need to accept change as reality. It is happening. Yeah, it is in front of us. Kita tak boleh menolak. Kita kena bersedia. Yeah, ingat the ability to bounce back. Yeah, resilient. Yeah, it should be embedded in you. Okay, right? Built in learning. Yeah, built in learning. Yeah. What I'm going to share with you is the learn, add, reflect cycle. First, learn. Learn in this phase, yeah, you need to know what are the objectives, what are the goals. You map with your existing reality. You list all the activities to achieve the goals. That is the first phase, yeah, learn. And add. ACT, add tu tahulah, ambil tindakan lah, ya, okay. You put down all the actions that need to be taken. And the last phase is reflect, yeah. After you have taken the actions necessary, yeah, you will do the test, you will review, and reflect. So it is called learn, add, reflect cycle. That is for your built-in learning. Okay, the last one, expect rework. Ya, ini adalah perkataan bahasa Inggerisnya, rework. What does it mean by expect rework? Okay, we do not generally succeed the first time we try something new, right? Okay, so we should expect to test and try our idea, and if it doesn't work, where does it go wrong? Yeah, and you need to take some necessary action, yeah, to improve your work process. That is called rework. Okay. Next. Yeah, I love these photos. Yeah. Why did I say JPASM is in the leading pack? Yeah, we are. Yeah. We should take that responsibility because we are the heart of HR of the university. Okay, so I'm going to share what we have done so far. Yeah, some example. Okay, Alhamdulillah, we have this book, Panduan Pelaksanaan Tadbir Urus Tangkas. Buku ini dihasilkan bersama dengan kita punya PhD candidate, ya, Puan Hafizah Ibrahim bersama dengan saya. Beliau telah banyak memerihal, memperinci tentang keperluan pelaksanaan tadbir urus tangkas, dan kami berdua dalam proses penulisan buku ini juga telah mendapat bimbingan guidance daripada Profesor Normah Osman, mantan pengarah ARI, dan juga Prof Anitawati yang telah bersama-sama memastikan kita dapat siapkan buku Panduan Pelaksanaan Tadbir Urus Tangkas yang telah diterima pakai mulai September 2020 oleh pihak MU. Dan dalam buku ini ada 4 struktur utama berkenaan dengan pelaksanaan tadbir urus tangkas. Ya. Yang pertama, kita melihat dari segi aspek struktur, apakah struktur yang sedia ada itu mantap ataupun perlu disemak. Yang kedua, kita melihat dari segi aspek proses. Proses-proses akan kita lalui. Yang ketiga adalah bakat. Sama ada bakat yang kita miliki itu kompeten ataupun tidak. Dan akhir sekali dari segi aspek teknologi. Teknologi yang ada, sama ada dia dapat membantu proses pengurusan sumber manusia itu berjalan secara lancar. Okey, apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan lihat selepas ini adalah beberapa inisiatif-inisiatif yang telah diambil oleh 5 jabatan di bawah JPSM
Yang pertama ini adalah bahagian pengambilan dan penempatan staf. Ini adalah inisiatif yang kita ambil semasa dan juga selepas COVID ni, yang sedang berlaku ini. Okey. Yang pertama, daripada bahagian pengambilan dan penempatan staf, saya rasa sangat penting adalah kaedah yang kami perkenalkan secara pengambilan calon bakat ya bagi berapa PTJ yang sukar melalui kaedah headhunting. Ya, ini telah menjimatkan masa. Yang penting dalam agile HR ya kita kena pantas ya dan tangkas. Okey. Pengisian jawatan yang tadi nombor 2 tu saya dah sentuh juga, pengawal keselamatan melalui kaedah walk-in interview ya julung-julung kali, dan dia telah berjaya menggunakan model grow tadi tu. Okey. Yang ketiga, pelantikan bersyarat. Ya, kerana pihak kami mengalami kesukaran ya untuk lantikan bukan staf pensyarah lantikan kontrak bukan warga negara kerana ada masalah sistem e-tapis yang tidak boleh berintegrasi dengan sistem e-vetting. So kita telah pakai pelantikan bersyarat yang telah diluluskan oleh Majlis Sumber Manusia Universiti ya, MSM. Next. Okey, yang keempat ini ya sangat penting. Saya memohon kepada pengurus-pengurus sumber manusia yang berada di kampus-kampus negeri ya. Pihak kami juga telah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Pembangunan Google Form sebagai kaedah saringan pengesahan kesihatan calon semasa temuduga. Ini adalah hasil dapatan apabila melapor diri ada critical illness lah ya, yang cancer lah ya, kebanyakannya yang kita terpaksa membawa semula ke MSM apabila telah ditawarkan ada cancer stage 2 ya, cancer stage 3, ada juga yang dah habis tengah rawatan kemoterapi ya. So apa yang kita buat, penambahbaikan, kita ada Google Form ini. Sebab kita tahu ya dalam proses sumber manusia, selepas you dapat surat tawaran baru you dapat borang untuk buat pemeriksaan kesihatan. So kita anticipate perkara ini akan banyak lagi berlaku. So kita bangunkan dulu ya Google Form sebagai kaedah pencegahan daripada awal. Okey. Lapor diri staf, kaedah lapor diri yang telah balik cuti belajar, ini semua telah dihasilkan oleh ketua-ketua bahagian di JPSM, pejabat pendaftar bersama dengan ya pasukan kerja mereka. Bagi saya sangat berterima kasihlah kepada ketua-ketua bahagian yang ada di pejabat pendaftar ini yang telah menyumbang ya pelbagai idea ya untuk tambah baik ya proses di HR ini. Next. Okey, untuk bahagian kemajuan kerjaya ya, juga kita telah adakan ya, ini tuan-tuan dan puan-puan sudah pastilah ya, telah sedia maklum kaedah temuduga naik pangkat kita telah jalankan secara dalam talian, menjimatkan tempoh masa, menjimatkan kos, alright. Dan yang kedua tu pengumpulan bahan temuduga staf akademik dan staf pentadbir, ya kita telah memberi akses ya melalui Google Drive. Sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan perlu calon perlu hantar secara hard copy ya. Okey, pemeriksaan perkhidmatan juga telah kita jalankan dalam talian. Sebelum ini diadakan secara konvensional. Program transformasi minda PTM juga diadakan secara dalam talian. Seingat saya masa saya mula di pejabat pendaftar pada Julai 2021, kali pertama nak kita buat, kita berasa agak risau ya sama ada ya kita punya staf dapat membuat, sebab dia ada kaedah latihan ya, kaedah penilaian secara dalam talian, dia ada kerja kumpulan dalam secara kumpulan yang dibuat secara dalam talian dan sangat kreatif. Kita melihatkan dan kita berasa hebatnya ya warga-warga UiTM ini yang walaupun dalam melalui program transformasi minda ini secara dalam talian tapi telah dapat memberi satu hasil yang sangat baik. Okey. Next. Okey, bahagian saraan dan kemudahan kita tahu ya, walaupun kaunter tutup katanya tapi tak tutup.
Kaunter setiap hari ada, ya, masih ada orang, ya, staff di bawah, ya, Puan Ainu dan tim, kerana kita tahu aspek kemudahan ini dari masa ke semasa, ya, ada saja kes-kes yang kita terima yang perlu kita teliti, ya, perlu diambil tindakan dengan sewajarnya. So yang pertama tu surat jaminan hospital kerajaan dan IJN. Ya, ini sangat membantu kepada kita punya warga, dan apabila kita telah dapat membuat melalui email, aplikasi WhatsApp dan aplikasi sistem Hermes, sudah pastilah dia telah meningkatkan, ya, kegirangan. Itu yang penting. Ya, keyword tadi yang saya cakap yang perlu ingat adalah value added to your customers. That is part of agile HR, ya. Okay. Pengurusan wang bantuan jenazah dan pendahuluan khariat kematian. Sekarang kita buat dalam tempoh 1 hari, tapi dengan syarat kita mendapat, ya, persetujuan daripada waris. Siapa nombor akaun yang kita akan masukkan. Ya, sebelum ini kita buat secara bermuka, pergi menziarah. Ya, dalam keadaan COVID kita dah tak boleh. So kaedah yang lebih baik, ya, yang telah, ya, diperkenalkan. Next adalah kelulusan sara hubat juga. Sebelum ini 30 hari. Ya. Tapi selepas ditambah baik prosesnya telah dikurangkan menjadi 14 hari sahaja. Okay. Next. Okay, bahagian pembangunan organisasi. Ini adalah pejabat Puan Rizadora, ya. Ini penting berkenaan dengan deskripsi tugas, ya, staf UITM. Ya, kita rekod dalam sistem. Okay, mudah, ya, untuk menjadi rujukan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, ya, mudah akses dan juga kemas kini dibuat dalam talian. Ya, sebelum ini apa jadi? Kita simpan dalam manual dalam pen drive. Okey, dan kita juga berkenaan dengan maklumat pergerakan penyandang, ya, yang kita kemas kini dalam sistem My Outfit, ya. So ini pun mudah, ya, dari segi integrasi sistem STARS dan juga MyOP. Juga membantu, ya, sahabat-sahabat kita pengurus-pengurus sumber manusia yang berada di semua PTJ di seluruh Malaysia. Ya, ini adalah satu one stop center yang memudahkan rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, manakala yang ketiga tu, tujuan kegunaan EGL Hermes, ya, telah dimaskini dalam tempoh 3 hari selepas permohonan diterima. Dan permohonan sekarang boleh dibuat secara email. Staf tidak perlu lagi hadir ke kaunter kita, ya. Kita reach out, ya, reach out in order to do what? So to make sure that our customers, yeah, have the best service, yeah, that we can. Okay, next. Okay, bahagian pengurusan perkhidmatan, ketuanya adalah Encik Muhammad Najib. Ya, ada beberapa perkara juga yang telah dilaksanakan oleh mereka, terutamanya dari segi surat pengesahan majikan. Kita beri sahaja melalui email dan aplikasi WhatsApp. Dia cepatkan proses pengeluaran surat pengesahan majikan ini, ya. Yang kedua, pengesahan ke dalam perkhidmatan. Sebelum ini borang manual. So alhamdulillah kita dah ada sistem HR2U. Dia jimat, ya, jimat kos penting dan cepatkan proses. Yang ketiga itu LMPT juga kita telah menggunakan pakai, ya, sistem HR2U. Okey, seterusnya. Okay, what does it take, yeah, to have all this? Definitely these are the 3 powerful words, yeah. The organization, the processes that we have, and the people. People are our asset. So as pengurus sumber manusia, please take good care of the people that you have with you. Okay? Right, next. Okay, I love this photo. So being competitive, yeah. We need to have that, yeah, as HR managers, yeah, we need to have the competitive advantage, yeah, we need to have the competitive mindset, yeah. Why do I say this? Because by having all these elements, it will create value, and of course, you will do and deliver your best to UITM. Okay, next. Yeah. My next question, do we have
what it takes to play in the center court. Yeah, these are the crucial question. Each and every one of us need to ask ourselves. Yeah, sit in one corner. Yeah, one day, maybe tonight, ask yourself, do I have what it takes to play in the center court? Okay. Right. To answer that, yeah, these are the top competency for success at work. Yeah. The next decade, yeah, first is about critical thinking, learning, agility, digital dexterity. Yeah, it means that the ability of workplaces to adapt to the new technology. You need to have this characteristic also, yeah, building relationship. This is important. Yeah, embrace diversity at your workplace. Yeah, not everyone is like you. Yeah, but we need to work together. Yeah, resilient. This is not the first time I mentioned about resilient. And the last is change orientation. Why? You need to have all these top competency, because by having this, I always believe, yeah, deep down from my heart, by having this competency, you will be highly adaptable and flexible. One. Second, you were responsive to rapid changes. And the third, you will be dynamic and self-organizing. And of course, yeah, positive and forward thinking. Yeah, it will come together once you have this competency. And last but not least, you'll be durable and strong HR manager. Okay, next. Why we must change? It's because of the competition that I mentioned earlier, or else, yeah, we grow or we die. Okay, so dear all, ladies and gentlemen, yeah, become a lifelong learner. Seek knowledge, yeah. Attended classes, attended lectures, attended talk. Okay, take all the opportunity that are given to you. Yeah, don't shy away from all this opportunity. Yeah, opportunity only will come once. Yeah, to your door. It will knock only once. Okay, so take it. Yeah. Right, next. Dare to go forward. Yeah, take the first step. Okay, the first step that you take, yeah, will open to all the door of opportunities. Okay. Yeah, this is one of my favorite slides also. By having said all, you need to find meaning and joy in your work. Then only you will get your satisfaction. Yeah, and you will deliver most, yeah, to the organization. Okay, this is what Datuk Sri Dr. Mazlan Yusof mentioned. Yeah, being agile is to have the ability to think fast and to be able to quickly adapt to changes. Yeah, he mentioned this during our conference last year. Okay, lastly, yeah, something from Datuk Hafsah Hashim. Yeah, there is a big difference in being paid to do a job and doing it out of passion. Okay, with that, I thank all of you. Here are the some of references. Yeah. Okay. Back to you, Puan Rizadora. Thank you. Alhamdulillah, selesai penyampaian daripada Puan Alfina Bakar. Seterusnya saya buka untuk sesi soal jawab. Tuan-puan boleh tanyakan terus soalan dengan memperkenalkan diri tuan-tuan dan puan-puan terlebih dahulu. Tuan-tuan juga boleh menaip soalan dalam ruangan chat. Dipersilakan. Ada soalan?
Sementara kita tunggu soalan, Puan Fina ada soalan peminat ni daripada jauh, saya bacakan. Ya. During the COVID-19 pandemic and the work from home environment, what are the strategies to ensure productivity is maintained? How do the head of department provide a motivating and conducive environment for staff morale? Wow. Thank you for the question. So basically, to the one who raised this question, first and foremost, I've already shared what are the strategies and initiative that has been taken by our department, 5 departments that under JPSM, that is bahagian bahagian BPPS, ya, BKK kenaikan pangkat, BPP bahagian pengurusan perkhidmatan, BSK saraan dan kemudahan, and BPO, ya. The slides that in the blue that I've shared. Okay, that is the first part. The second part, coming to answer about what are the role of the head of department in times of this crisis. Sometimes, yeah, the head of department, if I can say this lah, engagement, coming back to engagement, the head of the department, it can be the human resource manager itself, any timbalan pendaftar, penolong pendaftar kanan, they should work hand in hand with the rector, the deans, or any PNC or TNC. You can have this so-called engagement online. You can invite any speakers, or for that matter, the dean or the rector, he or himself, can give about 30-minute talk. How to boost the morale of the staff. It's by having this, if I'm the staff, I say, oh, ya betul lah tu, rasa ada orang mengambil tahu ketika kita berada di rumah kesukaran, mungkin yang bekerja daripada rumah pun ada masalah sebab dia tak ada PC, tak ada teknologi-teknologi yang akan membantu menjalankan tugas ini dengan lebih baik. So ini adalah antara peranan yang boleh dimainkan, dan of course, the pengurus sumber manusia, saya selalu tekankan peranan pengurus sumber manusia untuk bersama-sama dengan dekan, rektor, untuk adakan seri untuk tingkatkan this engagement. Jangan biarkan staff terasa dia keseorangan. And of course, to answer that question, the role that has been played by our counselling unit is very tremendous. They have all this online counselling, they have some talk series, and also, to me, reaching out, that is a keyword. Reaching out and good communication plan that each department should have in time of crisis. Okay, Pandora. Okay, soalan seterusnya. Tak semestinya soalan, komen pun boleh, pandangan pun boleh, apa nak tambah baik. What is your best practices that you have done, at your campuses? Mungkin you boleh share dengan kami. So kita pun boleh sama. That is called synergy. Okay? Sila. Kalau ada soalan lagi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menyatakan soalan secara bersemuka. Boleh. Dan juga melalui chat. Ada komen-komen ataupun pandangan lagi ke? Okey, Puan Afina, soalan seterusnya yang saya terima ni, bagaimanakah untuk cara mengatasi birokrasi dalam pengurusan sumber manusia ni? Okay, right. Tapi dia terbuka, dia tak cakap sumber manusia tu dalam aspek apa? Kenaikan pangkat ke?
pengambilan semualah permohonan jawatan, kenaikan pangkat, kita buat open untuk setiap proses kerja dalam HR ni lah. Okay, thank you for the question ya. Memang kita tahu inilah yang sedang ya saya bersama dengan tim cuba untuk kita tak boleh atasi benda ini dalam tempoh orang kata 3 bulan, 6 bulan, tidak. Sebab dia telah berpuluh-puluh tahun lamanya di old HR. Ya, macam mana yang saya sebutkan tadi, the traditional HR. Cuma kita dalam proses peralihan daripada traditional HR to agile HR. First and foremost is your mindset coming back. Mindset. Kalau mindset tu dia tak nak berubah, dia kata tak, ini masih lagi ini. Kita kena 14 hari. Tak boleh beranjak. Ya. Ini yang kami cuba tambah baik. Perkara-perkara yang tak pernah terfikir. Ya, yang kita perlu sama-sama ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, satu kes ya, the real case yang saya telah kongsi tadi tu dari segi apa ni? Walk-in interview tu, kita bawa sampai ke peringkat MU ya untuk dapat kelulusan pelaksanaan. Now tell me ya, bolehkah kita membuat sesuatu itu dalam sekelip mata? Tidak. Ya, cuma transformasi itu akan berlaku. Ya, proses daripada 6 bulan tu, kalau dah sampai 3 bulan tu bagi saya dah sangat cukup baiklah. Sebab saya ni menjawab secara general lah, sebab saya tak tahu khusus kepada apa yang menyoal tadi tu. Ya, kita kena sama-sama, bersama-sama. Dalam situasi ini dia kena bersama-sama. Dia bukan melibatkan hanya seorang ketua saja untuk membuat semua, tidak. Kalau ketua pun nak sangat agile, ya, sebab macam saya ni orang kata lah, agile governance saya, agile HR saya, tapi saya tak ada tim yang bersama dengan saya, it won't happen. Ya, dan okey, contoh dalam kalau kita tengok pengurusan sumber manusia, suka juga saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, maybe you can take this, ya, the good news, ya. Selalu kita dapat yang APC kan, RM1,000. Kita dapat bulan apa? Bulan 11. Ya, bulan 11. Tapi now kita akan bagi insya-Allah gaji bulan 7 kepada mereka yang dapat APC. Itu dah berapa bulan? 5 bulan. Lebih awal. Partly of what we are trying to do at JPSM for Agile HR. Yeah, and as I said earlier, dia apa? When added kan, dia menggirangkan your customer. Of course, ya, bagi saya maklum kepada Cik Najib, ini kena war-warkan. Surat yang nak dapat APC 1,000 tu kena dapat tanda tangan supaya jangan dia terkejut pula ataupun dia tidak aware, kata dah masuk 1,000, dah habis, ada setengah orang dia tak aware kan, gaji mungkin banyak, dia tak perasan pun ada tambahan 1,000 tu. Ya. So ini antara inisiatif-inisiatif yang sedang diusahakan oleh tim pejabat pendaftar untuk menggirangkan kita punya warga yang ada sampai seramai 18,000 orang ya seluruh Malaysia itu. Dan saya tidak menyatakan bahawa kami boleh buat dalam split second. Masih ada lagi perkara-perkara yang masih lagi tertakluk kepada keputusan naik peringkat ini, bawa peringkat ini. Kalau ditanya dengan Puan Rizadora, dari segi pengisian warrant, ya, memanglah orang nampak sesi runding cara dah berlaku. Bila kita nak dapat pengisian? Ya, tertakluk kepada KPT. KPT dah ini, dia bawa pula pergi ke JPA. JPA kita kena buat pula budget screening untuk dapat bajet daripada MOF. Okay? Right. Okey Puan, berkenaan dengan birokrasi tadi tu, ada satu soalan juga yang boleh kita kaitkan di sini adalah berkaitan dengan pengoptimaman lah. So soalannya, apa jadi dengan kajian pengoptimaman staf yang telah dibuat sebelum ini? Adakah telah dilaksanakan pergerakan staf yang berlebihan di sesuatu bahagian kepada departmen-departmen yang mengalami kekurangan staf? Okey, suka cerita saya menjawab soalan tu semasa saya berada di JPSM pada 1 Julai, saya tahun 2020 ya. Terus saya terlibat dengan pengstrukturan semula ya, Kolej Kejuruteraan ya. Puan Rizadora ada bersama dengan saya, ya, Puan Nuri ya.
sama-sama kita melihat semua dari segi aspek governance dan juga aspek keperluan sumber manusia itu. Dan ada yang berbaki ya daripada kolej kejuruteraan itu kami telah salurkan kepada kolej seni. Tapi kolej seni sebenarnya dia belum lagi bermula ya, berfungsi walaupun banyak kerja-kerja di belakang tabir itu telah dilaksana. Dan juga ada beberapa jawatan juga yang bukan kita agihkan kepada kolej kejuruteraan tetapi ke kolej seni, kita alih daya, kita redeploy ya kepada PTJ yang memerlukan sebab kita dah ada listing. So what we are doing now is the right sizing of the human resource that we have with us. Yeah, it is not an easy task sebab kena ingat ya istilah sense of belonging ya, kepunyaan. Ini saya punya, tak boleh gerak, tak boleh ambil. Ya. Dan sesi itu saya ingat ya, Puan Rizadora ada bersama dengan saya, tapi Puan Rizadora tag saya. Saya nak share sikit lah ya di belakang tabir. Ya, saya masa itu memangku pendaftar ya. Sesi orang kata jual beli tau. Ini boleh ambil, ini tak boleh. Muka saya dah macam berkerut sangat tapi saya tak nampak pun apa yang Puan Rizadora tulis, dia suruh saya senyum. Masa ketika itu saya dah memang tak boleh nak senyum. Sebab kita bagi tahu ini kita punya finding. Ada lebihan, kita nak anjak. Sangatlah sukar. Tapi akhirnya siri yang kedua ya, saya pun lebihkan sikit senyum. Alhamdulillah dapatlah kita gerakkan. But that is all what is happening di belakang tabir yang mungkin pengurus-pengurus sumber manusia di luar sana ya, di PTJ lain tidak mengetahui lah ya. Alright. Ada lagi soalan? Okey, Ada Puan seterusnya. Afina. Siapa? Okey, silakan. Macam kenal je seorang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang baik. Saya ada kemukakan soalan di mana saya telah memohon 2 orang staf pentadbiran lebih daripada setahun sehingga kini tiada jawapan sama ada akan dapat, tidak dapat. Jadi untuk atasi birokrasi di mana kita ada sistem-sistem yang sepatutnya jika dah ada maklum balas atau keputusan, cepat kita salurkan kepada pemohon. Mohon maklum balas Puan Afina, terima kasih. Okey, thank you Prof Guy. Mungkin Prof, jawatan apa yang mohon tu Prof? 1 EO, 1 kerani. 1 EO, 1 kerani. Puan Rizadora silakan. Ingat tak kes ni? Okey. Seingat saya lah, kita telah memberikan kelulusan jawatan untuk Department Prof ni seorang AR, seorang EO, tapi kerani tak pasti, tak ingat. Jadi kalau untuk permohonan tambahan, of course lah kita terpaksa membuat kajian keperluan dahulu, membuat trend perbandingan dan juga mengambil kira lebihan-lebihan yang ada. Sebab apabila kita nak memohon pertambahan jawatan ni, kita memang kena trade off jawatan. Walaupun kita kata kita semakin berkembang, tetapi jumlah pejawatan kita tak akan diberi tambahan selain daripada jumlah yang kita ada sekarang, 18,000 lebih tu. So itulah fix. Tidak akan ada pertambahan selain daripada hospital UiTM. Jadi apabila kita mohon jawatan-jawatan baru ni memang melibatkan proses untuk trade off jawatan lah sebagaimana semua sedia maklum. Jadi buat masa ini kita perlu menggunakan seoptimum mungkin dan satu lagi perkara kita tak boleh nak departmental sebab kelulusan pengisian jawatan ni ataupun jawatan-jawatan baru kita akan berikan kepada keseluruhan kampus lah. Jadi menjadi tanggungjawab kampus untuk menyusun semula mengikut betapa kritikalnya skop-skop mengikut department di dalam setiap kampus itulah. Sebab macam Puan Fina sebut tadi, sekiranya ada lebihan, contohnya apabila merging fakulti, kita telah agihkan kepada department-department yang memang kritikal. Tetapi apabila agihan itu telah habis, so maknanya yang sedia ada tu memang kita kena gunakan
peruntukan-peruntukan sedia ada, dan kadang-kala apabila permohonan kepada MSM dibuat, kita akan minta kampus ataupun bahagian-bahagian menggunakan tabung amanah lah untuk pengambilan staf kontrak. Terima kasih. Masalahnya di UiTM Selangor Puncak Alam tu, bila Ketua Timbalan Pendaftar 54 naik pangkat ke pendaftar, tiada penggantian. Jadi disebabkan di situ dah dekat setahun dah, kami payah nak bergerak. Kami mohon untuk dapat gantian 54 pun tak dapat sampai sekarang. Jadi di situ ada kekangan lah. Jadi pejabat pendaftar bila dah ada teori-teori yang awesome, sepatutnya sistem pun kena cepat lah. 54 keluar, 54 lah masuk. Terima kasih. Okay, thank you Prof. InsyaAllah saya akan bantu nanti Prof. Okay. Thank you. Okay. Okay, terima kasih Prof. Guy. Puan Afina, soalan seterusnya daripada Dr. Nora Shikin. Mohon pandangan Puan Alfina, bagaimana ketua-ketua pentadbiran dapat memberi galakan ataupun support kepada tim kerja agar mereka mengekalkan momentum kerja di rumah sama seperti ketika di pejabat. So pendek kata, hendak mengekalkan rasa happy dalam bekerja dalam kalangan staf, sedangkan ketika di rumah masing-masing mempunyai kekangan dengan menguruskan kerja dalam masa yang sama, keluarga juga turut berada di rumah. Okay, thank you Datin Shikin for the question. Right, yang pertama, nasihat saya kepada semua pengurus, semua manusia di luar sana, kita dulu, kita ni, diri kita kena bekalkan dengan pelbagai latihan, kena banyak baca sebab kita nak bimbing. You kena letak diri you sebagai mentor. Pertama, seek the knowledge, ikut latihan latihan-latihan yang berkaitan untuk tingkatkan you punya kompetensi supaya you punya aura aura sebagai pentadbir, ketua pentadbiran itu dirasai. And you need to be macam mana orang kata magnet. You kena jadi magnet. Kalau you tak jadi magnet, susah. You cakap pun orang susah nak dengar. Ya, tambah-tambah kalau you nak bagi ekstra kerja sebab arwah tak dirasai. So you tak ada magnet. Apa you cakap pun orang dengar sekali. Macam tu je lah. Kena bekalkan diri dulu. Sebab you kena letak diri you as a leader. Baru you boleh nak motivate orang. Ya. Banyaklah membaca. You kena banyak baca, cari ilmu. Ya. Dan of course, ketua-ketua ni juga dia kena ada dia punya mentor. Ya. Kena ada you punya mentor. Bagaimana you nak dapatkan this ilmu supaya you boleh membimbing yang di bawah tu. Okay? Thank you. Okay, Puan Afina, ada banyak soalan lagi ni. So, saya rasa kita akan berhenti pada jam 10.30 ya. Sebab kena memberi laluan Puan Afina bagi persiapan program di pusat vaksin kerana ada lawatan menteri ya. Timbalan Menteri. Timbalan Menteri. So, saya akan ambil beberapa soalan lagi. Seterusnya, got rejected more than twice already for my promotion application. Never got a clear reasoning why it has been rejected. In the end, I only able to speculate. There are some possible reason, but nothing from the management. The only part response I got from JPSM was the consoling letter informing to me not to let the decision to hamper my motivation and productivity. Okay, right. Untuk soalan yang saya faham adalah tidak berjaya dalam kenaikan pangkat ya. Okay, tidak berjaya dalam kenaikan pangkat. Untuk makluman kepada yang bertanya, memang standard suratnya tu tidak berjaya.
dan memang ada di bawah tu, semoga ia tidak Tuan-puan tidak akan meneruskan ya, dan tidaklah berasa ini dengan you punya you tidak dapat ya, tidak berjaya menjawat jawatan tersebut. Memang tidak akan disebut, tidak akan dinyatakan dalam you punya surat. Sama juga untuk mereka yang memohon jawatan, tidak berjaya ataupun you menjadi calon simpanan. Okay, so nasihat saya kepada yang memohon ini, mungkin you ada kenal kepada panel tu. Ya, dan you boleh bertanya. Selepas itu you bertanya kepada panel, tak ada masalah. Jangan you tanya sebelum you pergi temu duga tu. What should I do? Ya, apa yang boleh saya tingkatkan dalam diri saya? Adakah saya punya delivering skill? Ya, my communication skill that did not convince the panel, ya, to say that I'm one of the calon berjaya untuk 52 ke 54. Or boleh juga menggunakan you punya macam mana yang cakap, bukan engagement tadi ya, jika you baik dengan dekan ke, rektor ke, boleh dapatkan pandangan dan nasihat untuk jadikan mereka ni sebagai mentor, boleh mendapat pandangan apa kaedah yang you boleh tambah baik dalam diri. So kalau ikut dari segi JPSM, memang tak ada surat yang dikeluarkan oleh Bahagian Kenaikan Pangkat tidak menyatakan kenapa you tidak berjaya. Ya, it is a standard formal letter, ya. Kita tidak memerihalkan satu you tidak cukup tempoh ke, tak ada PhD ke, ya, penyelidikan you tidak memenuhi ke, penerbitan no. Kita tidak memerihalkan perkara-perkara tersebut dalam surat tersebut, dan saya ingin nasihatkan kepada yang bertanya tu, ya, you boleh dapatkan ya sikit-sikit tips, ya. Itu penting. Tips yang penting tu you ada you punya mentor lah. Ya, bagaimana yang nak tambah baik for the coming ya promotion exercises. Okay. Okay, Puan Afina, soalan terakhir. Sebenarnya banyak soalan lagi. Soalan daripada chat dan juga soalan yang masuk dalam WhatsApp saya. Tapi memandangkan masa tidak mengizinkan, so soalan terakhir. Puan, in HR, how do we handle when there is a conflict between SOP and people interest? Contoh situasi, ada beberapa perkara yang perlu dilaksanakan atas arahan agensi pusat tetapi memberi kesan kepada ketidakpuasan hati pelanggan. Walaupun beberapa engagement telah dibuatlah. Mohon pandangan Puan. Okay. Right. Thank you ya for the question ya. Sebab kita tahu jika agensi pusat telah mengeluarkan perkelilin dan memang arahan untuk diterima pakai, kita harus laksanakan. Dan seperti biasa ya, berada di HR ni kita akan teliti dan kita tahu sebenarnya apa-apa ya perkelilin yang dikeluarkan oleh agensi pusat itu tak adalah yang nak orang kata quote unquote menyusahkan ke laluan kerjaya tu disukarkan, tidak. Dia selalu ke arah kebaikan perkhidmatan awam itu sendiri. That is my belief, ya. Bagi saya dah berada di UiTM ini, tak nampak lagi saya mana-mana perkelilin yang orang kata dia bawa semula penjawat awam tu ke 5 tahun ke belakang ke, tidak. Dia selalunya untuk kebaikan perkhidmatan awam itu sendiri. Dan yang penting adalah siri-siri engagement yang dibuat oleh pejabat pendaftar dengan skim-skim yang terlibat. Dan siri-siri engagement ini pihak kami telah perhalusi dan kita telah tambah baik untuk apa-apa penerimaan pakai sebarang perkelilin. Dan saya selalu nasihatkan kena ada good communication plan untuk kita mewar-warkan apa-apa perkelilin yang telah dikeluarkan oleh agensi pusat dan diterima pakai oleh pihak MSM ataupun pihak LPU. Okay. Okay, terima kasih Puan Afina. Yang terakhir ni bukan soalan tetapi saya rasa perlu baca juga pandangan daripada Encik Muhammad Nasir. Okay. Secara jujurnya, saya nampak UiTM ini mempunyai selalu berfikiran di luar
jangkauan seseorang. Kerana setiap soalan yang diajukan pasti ada solution yang mengambil sikap win-win situation. That's mean I'm proud in UiTM, so glad, well done to pejabat pendaftar and team. By the way, good knowledge to sharing to all the pengurusan. So terima kasih. Okey, Muhammad Alhamdulillah. Nasir ni Prof Nasir ke Encik Nasir tak pasti. So itulah Oh, Puan. So terima okey, thank kasih. you. Thank you all. Okey, nampaknya selesai penyampaian daripada Puan Alfina dan juga sesi Q&A. So nampaknya kita telah sampai ke akhir program. Alhamdulillah jumlah peserta saya lihat paling ramai tadi 323 orang. So semoga program pada pagi ini memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jangan lupa daftar log latihan pada pautan yang diberikan dalam ruangan chat. Maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang saya mengendalikan program ini. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan Dora, we can have the question ya. Nanti saya akan tengok juga apa yang kita boleh tambah baik. Ya, thank you all. Ya, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah hadir secara maya. Dan saya mohon maaf ya jika ada mana-mana tutur kata ya tanpa sengaja ya telah menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, yang baik itu datangnya daripada Allah ya, mana-mana kelemahan itu, kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, thank you all. Terima kasih Puan Alfina. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Alfina. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Alfina. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Alfina, Puan Dora.